Perlu bisa Dah, di Oke, dah. udah ya. Nah, ini jadi lebih jelas ya untuk sekarang suaranya Arnold. Oke. Nggak tahu. Oh, tadi saya gara voice changer. Kita lagi pakai voice changer. Oke. Oke. Pakai ini aja deh. Nah, kita langsung mulai aja Arnold ya. Jadi Yuk. untuk hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran modul 1 lesson 3 Arnold ya untuk hari ini. Jadi kita akan bahas tentang strings gitu ya untuk di hari ini. Kalau yang sebelumnya kan kita udah bahas tentang variables. Nah, tapi sebelum mulai mungkin aku mau nanya-nanya nih tentang Arnold. Arnold gimana kegiatannya ngapain aja selama kira-kira ini? Selama liburan mungkin atau selama hari ini dan kemarin-kemarin? Sekarang baru mulai juga sih libur aku. Oh, baru mulai libur. Ya, Sebelumnya ngapain? Masih sekolah sebelum-sebelumnya. iya sekolah lah. Oh, sekolah. Arnold sekolahnya di mana Arnold ya? Aku belum tahu nih. Arnold sekolahnya di mana? Di milenia. Apa itu? Di daerah mana? Pokoknya ke Ciputat lah. Oh, deket Ciputat, Milenia. Kelas berapa Arnold? Kelas 8. Kelas 8. Oh, oke. Mata pelajaran favoritnya apa Arnold di sekolah? Apa? Arnold mata pelajarannya yang favorit di sekolah apa? Mata favorit saya. Ya, mata pelajaran favorit di sekolah apa? Yang Arnold paling suka? Pelajaran apa? Ya, science. Terus itu. Oh, science ya. Udah ada fisika di kelas 8. Udah ada? Ya, ada deh. Nggak tahu. Oh, ada ya. Ada juga sih. Oke. Oke, kalau gitu Arnold, thank you untuk update-nya ya. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke dalam modul 1 lesson 3 Arnold ya. Jadi kita akan bahas tentang strings, karena kan kita sebelum bahas variables ya. Masih inget gak tentang variabel itu apa Arnold? Coba aku share screen nih. Variabel. Ya, variabel itu apa sih? Jadi variabel adalah untuk kita menyimpan suatu nilai ya. Jadi kayak biasa Ya itu kayak gitulah. suatu kayak platform lah. Menyimpan Kalau nilai. Jadi nilai itu betul, kayak itu. Nilai itu kayak kayak jadi kita itu kayak nilainya. betul, betul banget. Jadi kita tuh kayak menyimpan suatu nilai gitu di dalam variabel. Jadi variabel tuh bisa kita ibaratkan sebagai suatu wadah atau platform ya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke modul 1 lesson 3. Kita akan masuk ke dalam topik namanya strings ya atau string. Oke, kita masuk ke dalam discussion project dulu namanya feedback. Nah, we will write a program for the Sunflowers Wellness Complex. The program should collect customer reviews and then analyze these reviews. Nah, jadi kita akan menulis program untuk si Sunflowers Wellness Complex dengan program itu harus mengumpulkan customer reviews and then analyze the reviews. Kayak project feedbacknya ada apa aja nih? Collecting feedback is difficult but important task. Feedback analysis helps to make more effective decisions management decision. Recently, my family and I rested at Sunflowers Wellness Complex. It was cozy and had delicious food. We like with avocado on the summer menu. There's a gym in the next building. In the evenings, I went there for a boxing and also the children went to the water polo. Jadi di sini as you can see ya, dia tuh ngejelasin dan kita bisa membagi dia menjadi berbagai part. Part 1 for good reviews, the manager offers a discount. Yang kedua, you can save the part about the gym for advertising. Yang ketiga, the chef is interested in mentions of the summer menu. And the last, the reviews with the word cozy are important to the manager. So, kalau lihat di sini ya, kita bisa split this paragraph to be four kinds of words ya. Jadi kita bisa bagi dia menjadi four sentence lah bahasa atau 4 kalimat. Okay, project feedback. Feedback is entered by the user from the keyboard and read using the input functions. In the program, the text of review is stored in the string variable. Nah, jadi kita dalam program tuh, text review itu disimpan di dalam namanya string variable. Example, for good reviews, the manager gives a discount. Nah, questionsnya adalah how I determine the length of the review, gimana cara nentuin panjang. You can save the part of about the gym for advertising. Questionsnya, how do I cut a part of the review out? Gimana caranya kita membagi. Lalu, the chef is interested in mentions of the summer menu. Chefnya itu tertarik dalam mentions dari menu summer atau menu musim panas. The question is now, how to determine if the word avocado is mentioned in the review? Gimana cara menentukan kalau word atau kata avocado tuh dipanggil gitu di dalam review tadi ya disebutkan. The last reviews with the word cozy are important to the manager. Nah, gimana caranya kita menentukan word comfort? Di situ ada
tulisan atau kata namanya comfort ya. Oke, di sini ada project feedback. Kalau misalkan dilihat, if there were ready-made functions for string variables to work with, then we will quickly cope with the difficulties that arose. Nah, jadi katanya kalau misalkan ada difficulty di situ ya, tadi bilang ya, ready-made string variables to work with, then we will quickly cope. Nah, di sini ada apa aja? Ada numerical data types atau tipe data numerik. Lalu ada apa lagi? Ini ada contohnya numerik tuh banyak ya. Ada addition atau penambahan, subtractions atau pengurangan, multiplications perkalian, divisions pembagian, and whole part of divisions, remainder of division, dan seluruh bagian dari pembagian dan juga pembagian sisa ya. And then ada juga string data type ya, yaitu itu adalah tipe data string, which is finding the length of the string, extracting part of the string, searching for a substring and a string. Jadi untuk mencari panjang dari sebuah string, extracting bagian dari sebuah string, and then the last is searching for a substring in the string. Jadi mencarikan substring di dalam string. Nah, ini in fact-nya apa nih? In fact, there are such functions for working with string variables, and there are many of them. Don't be afraid, no programmer knows how all by heart. It's important to understand how they work and have descriptions of them hand. Jadi katanya tuh, ya pokoknya di sini intinya kita tuh butuh banyak berlatih lah. Jadi di sini tuh dibilang tuh ada banyak bagian dari variables dan kita butuh banyak untuk berlatih ya, Aral. Okay, so on today, what we will learn special functions for working with the string variables, learn how a computer recognizes programming language commands, and we will also understand why it's very important to remember what type of data what we are working with. So basically, ada three types of this yang akan kita coba pelajarin ya, Aral. Oke, lanjut. Okay, so we go for the review first for now. So yeah, let's go. What is variable? Still remember what is variable is it? I Variabel just itu mentioned. apa sih? Pokoknya variabel itu kayak sesuatu ya sama yang ya menjadi aksinya ya sama yang itu. Tadi apa sih? Ya, so variable itu adalah Ya, kayak sebuah platform atau wadah ya. Jadi dia akan ya, menyimpan suatu gitu. nilai gitulah. Yes. Ya gitu. Gimana? Ya How do we? ya kayak nilai yang gitulah. Betul. Nah, ini gimana cara kita buatnya? Nah, ini ya. A variable is that element that has its own name. To use variable in the program, we need to first create a variable by giving it a name. Jadi membuat variable dengan memberikan nama. Set the value of the variable. Example, jadi the left side-nya ini adalah variable name atau nama variable, yang sebelah kanan adalah value of variable atau nilai dari variable. Jangan lupa dipisahkan pakai sama dengan. Which operator can change the value of variable? Nah, operator apa aja yang bisa mengubah nilai variable? Nah, namanya adalah assignment ya, or maybe we can call it as equal. So the assignment operator can change the value of an existing variable. As you can see, the first is hours equal to 6, and then when we replace, we add hours equal to 7.5, and then when we print the hours, it will be 7.5. Okay? And then if we add another more hours equal to 8. So and then it will print 8. So basically it will print the last of the variable name hours. Okay? Okay, and then we need to choose also good variables names. Explain your choice. Okay, what is the variable names that good to use? Aral, yang mana aja nih kira-kira yang Name, bagus? username, Username, book okay, good. title, Book title, scripting, scripting. total amount of students. Oh, is it good? Oh, that's much. Kebanyakan. Banyakan, okay, good. PR, W, 3W, A. Itu bukan kata sih. Ya, lebih tepatnya sih, terlalu pendek ya. Okay, the good is the username. Yes, and book title ya on here ya. Username like this one, book title, it's good. For the A, it's unclear ya, it's not clear. And then for the 3W, it's unclear also. And then for this one, unreadable. And for this one, it's good, but it's too long. And then we can say it also, it's not good. And then the PR also, it's the meaning of unclear. So basically, it's unclear. Okay, so what types of data do you know? Okay, maybe we will go. So basically, we have the three kinds of data, yeah. So we have integers, it's like a number, and then decimals, which is the numbers with the comma, and then strings. So basically, for this one, as you can see, 144, it's integer, yeah, because it's not use single or maybe double quotes. Cover it, as you can see. Yeah, but when we are using the 0.3, as you can see, it means it's decimal. Okay. When we multiply it, 2 multiplied by 11, it will be 22, yeah, it will be integer. And then the last 4 multiplied by 8.2, it will be decimal fractions because it will be 2.8. And then for the string itself, everything that
covered inside the single quotes or maybe double quotes, it will be string, like this one. Understood? Any question? Boleh ini screenshot nanti. Oh, bukan screenshot. Ini boleh kan kirimin lagi ke aku? Ya, sure. Ayo cuci muka sebentar ya. Aku gak ngantuk. Oh, mau kemana, Aral? Cuci muka. Oh, cuci muka, oke. Ya, ditunggu ya, bisa kembali lagi. Halo, Aral? Are you done? Oke. Okay, let's go. We continue ya. Okay, so what function is used to enter data from the keyboard? Nah, kira-kira nama functionsnya apa nih? To use to enter the data. So we can use functions name input ya, which is a function to input data from the keyboard. So basically we can use the input functions to input the data. For example, we can save it inside the result variable name. On the left side we have the result, and then we set equal, and then the input functions, and then we set the hint ya, for the user. So basically we use the parenthesis, and then inside that we will add a single or maybe double quotes just like this one. Okay, so it will look like this one. Okay, and then what functions are used to switch from one data type to another? So when they are used, so we can use in and also string ya. We can say it as in and also str, which is are used to switch from the one data type to another. For example, we have the variable name at service equal input the cost of additional service, and then this one at service equal integer at service. So basically by using this one, so we convert the at service, which is previously is string. So something that you need to know and remember, Aral. So when we use input, it will be string ya in default. So the default of the input is string, not integer. So we need to convert it to integer so we can do the mathematical rules. Just like this one, we can we can perform addition. Total equal 2,500, and then we type 300, and then it will be 2,800 because we already convert that to be integer, and then we can perform the calculations. Okay. Okay, so now for the new topic, data type. So we have the string variables itself. So to learn how to extract information from the strings, first we will program simple cases for the sunflowers complex. The request is, for detailed flower reviews, the manager provides a discount, which on here what we need to be able to, we need to determine the length of the string. And then we can also save part of the review about the gym for advertising. So basically for this, we will try to cut a part is from the string, and then the chef is interested in the mentions for the summer, so we will try to search for the mentions of a word in the phrase and a line. And then the last, we will try to reviews with the word cozy are important to the manager, so when it's important, we will try to search for the mentions of the word there, just like the this one for the chef interested. And then how to do this? So all the functions that we will examine next, according to the result of the word, return a certain value. So basically it will retain a certain value. This is logical because we want to get informations from the string. And these informations can be stored in the separate variable. So basically these informations can be stored in the separate variable. Okay, so as you can see, we have this one, result equal, and then function name, which is the input, and then we set also the argument on here. So basically for this one, it will returning the output, which is it will be number or string. Okay, so basically for the writing the functions, we need to equal and then functions, and then don't forget to open the parenthesis and type the argument. It's for the example. Okay, and then for this one, so basically just like this one, Aral. So the task one, the customers who leave the long reviews are encouraged by the discount. Write a program that prints the length of the review. So for the example, we have this is an amazing place. Okay, we set it inside this one, length equal to length string. So basically, this is a function to get the length of a string specified in the parentheses. The value is the number of the characters in the string. So as you can see, for the example, feedback equal length. This is amazing place. So basically, for the word itself, we save this is an amazing place inside the variable of feedback.
And then we use the variable name length to set the length of this variable feedback, which is this is an amazing place. And then don't forget to print the length, and then it will be 25. You know why it's 25? Hello, Aral? You know why it's Ah, 25? length. Because Because this is amazing man. Length, feedback string. yeah. So basically, it will counting the length of the string. So basically, it will try to counting from this, yeah, t until exclamation mark. Maybe we can try to count it. Yeah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24. Yeah, I think it's 25. Yeah. So basically, it will starting from this. Okay, from the t, and then also this one, as you can see, for the space, it's also will be counted. So we also need to count the spaces. And then task 2. So the manager of the complex asks to cut out the safe part of the review about the gym for advertising. We need to write a program that prints the necessary part of the review. For example, we have the word is went to the boxing, nice beach. So how to do this? How to operate this? We have this one, when space 2 space the space boxing and dot. So basically for this one we will use the 0 for this one, when to the boxing and dot. Yeah, so basically we will try to use the 0, yeah, for the w for a 0 for counting the w. So basically for the first alphabet it will counting as 0. Okay, and then as you can see, so the total of the when to the boxing, maybe until this dot it is 18 of characters, the total. Okay. Oh, Okay, so example for this one, we can also maybe we can also access only maybe the W. How to do this? We can use this one, symbol equal feedback, and then using the box bracket just like this one. So this is a tool for getting one character of a string according to its number. The number of the character in the string is specified in the box bracket. So basically, what is it? So index, it's using index number, yeah. So basically, this is a number indicating the number of an element in a sequence. For example, maybe the characters itself. So we can count it on this one, 0 for a W, and then we can call the string name, just like this one, string name for the feedback, and then for the symbol index we can fill it with maybe with 0, yeah. So for this one we can fill it with 0 for counting the mentioning the W, the 0 I mean. Okay, we have also the actions with the string variables. So the manager of the complex asks to cut out and save part of the review about the gym for advertising. Write the program that prints the necessary part of the review. Example, we have the went to the boxing, nice beach. So basically, we save the went to the boxing, nice beach, and then we use the feedback 0, yeah. So basically, it will accessing the W. When we print the symbol, it will be W. How about I change 0 to be 2? So what the program will print, Aral? I change the 0 on here to be 2. What the program will print? Programnya akan print apa? Letter apa? dua, Huruf apa? two. Ya, I change this to be 2. 2. Jadi di sini yang di print apa? Coba. 0, 1, 2. Kalau 2 apa nih? Oh ya, n. N. Very good. If I change to 4, what the program will print? None. None, ya. Not none ya, but empty. Jadi cuma nanti kosong Empty. aja gitu. How No. about I change 0 to be 18? What the program will print? So, Ganti jadi 18. cuma titik aja sih, Titik aja ya. Oke, very good. Okay, so to get part of substrings, we need to know the index beginning of the end of the desired part. So we can also use this one ya. Kita juga bisa akses dari misalkan dari awal sampai pengen ke akhir gitu ya. Misalkan startingnya di mana dan akhirnya di mana. We can get a part of a string by specifying in a square bracket the index of the beginning and the index following the end of the substring. So we can use this one as you can see, 0 until 18. So basically it will be starting from the 0 for W and then 18. So basically it will be this one until G, I think, yeah, went to the boxing. So basically the 18 means it will not until 18, but it will be for until 18 minus 1. So basically it will be 17, which is G. So it will be went to the boxing. Went to the boxing. Understood? Okay, yeah. Okay, so as you can see, when we use this, when feedback 0 until 18, we print this port and then it will be went to the boxing. So that's it, yeah. So we can call it a slice, yeah. So this is the text extractions of a single character, so fragment from a string. So feedback slice A and then slicing B
it will returns a substring starting from the character with index A and ending with the index B without including it. And then if you omit the second argument after the colon, then the slice is taken to the of the line. So basically, for example, maybe we use this one ya, feedback 1 colon 3, it will be 0, 1, 2, 3, so it will be box. Yeah, sorry, will be ox because it's starting from 1 on here. But when we use 1 and then colon, but we left it empty, it will be oxing ya, because it will accessing until the last of the character. Understood, Aral? Paham? Any question? Ya. Understood ya. Okay, let's go ya. Thank you. Okay, now actions with the string variables. Okay, so the chef of the hotel restaurant is interested in whether the summer menu is mentioned in the reviews. We need to write a program that determines whether the word avocado is in the review. So for example, I like the avocado from the chef. Saya suka alpukat nih dari chef. We need to find a word of avocado. So we can use this one. Position equal feedback dot find avocado. So basically for this one we can use the functions of find, which is it will be used to search in the string for a word specified in the parentheses, which is it will use the find. It's a method there. So basically we use the feedback dot find and then avocado. So we want to find the avocado word on here. So how to do this? So it's a method there. So this is the functions applied to an object, for example, to a string. So we have the method is called as, we can call it as object name, method name, and then arguments. And then for example for this we have the feedback.find avocado, which is the applications of the find method with the avocado argument for the feedback string. So basically we can also use this one ya. And then for the actions for this one, so basically when we print this, when we use find, jadi kalau kita pakai find aralt feedback.find avocado, it will show us the starting ya, the index of the symbol of avocado begins. So bener kan nih ada avocado gak? Ada avocado di sini ya tulisannya. I like the Ya. avocado. Nah ternyata dia ada di urutan keberapa nih? Startnya dari berapa? 12 ya. Index symbol. Ya. Yes, index from the 12. So basically ketika dia ada, it will print 12 because dia itu ada di urutan ke-12 ya. Kalau misalkan dia ada di sini gimana? Misalkan di sini urutan 20, ya udah dia akan print 20. Berarti maksudnya word avocadonya tuh tulisan pertama kalinya ada tuh di urutan ke-12 atau enggak 20. Gitu, paham ya? Ya. Oke. For example, I like the pineapple pizza. Nah, kalau sekarang nih, ada tulisan avocado gak di sini? Di I like the pineapple pizza ada tulisan avocado gak? Ada. Di si avocado? Di sini. Ya, di I like the pineapple pizza di sini nih. Ada tulisan avocado gak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ketika nggak ada, kita use nih. Lihat nih, kita mau, tapi kita tetap cari avocado. What the program will print? Dia akan print -1. So, -1, that means there is no such word. So, ya berarti nggak ada gitu kalau hasilnya -1 ya. Memang nggak ada tulisan avocado kan di sini aslinya. Nah, di sini juga sama. Misalkan kita feedback cozy, the hotel is comfort. Nah, kita pengen find cozy dan juga find comfort. Oke, apa kalau kita print? Lihat nih, kalau kita print cozy, dan ini di sini ada cozy ya, tapi dia bakal jadi -1. Tapi kalau kita print comfort, dia akan bilang 13 ya, ada. Kenapa dia itu nggak ada nih? Kenapa dia hasilnya -1 si cozy ini? Can you tell me why? Oh. Cozy, the hotel is comfortable. Because it's different ya. So the basic is different karena tulisan aja udah beda nih. Cozy di sini dia C-nya besar, di sini C-nya kecil. Di sini ada tanda seru juga. Nah, jadi itu beda ya. Makanya kita harus nanti convert dia biar dia itu bisa. Nah, ini cozy dan juga cozy. So what we need to do, so as you can see ya, we have the capital letter on here, but on the cozy and the right side, it will be used the lowercase letter. So we know from the code design rule that the case matters what could help us the problem. So jadi untuk menanggulangi ini, we will use functions name feedback.lower. So we can use this one to make our variable to be lower. Using this one, feedback.lower. This method makes all the letters in the string small. So basically by using this one, it will make our word to be lower. Okay? Jadi akan membuat semuanya jadi kecil. So basically like this one ya. So ketika kita tulis cozy sekarang nih, karena kita panggil feedback 1 sama dengan feedback 1.lower, jadi kita kecilin nih. Tulisan cozy-nya jadi kecil semua. Maka ketika kita cari cozy, dia jadi 0 ya. Karena kenapa 0? Karena cozy-nya ketemu ya. Ini kan cozy, ini juga cozy. C-nya di depan ya. Jadi urutan 0. Gitu. Makanya outputnya adalah 0 or 0.
Gitu. Jadi conclusion untuk kesimpulannya apa? Many operations can be performed with the string type variables from finding the length of the string to searching for the word in the string. And all characters in the string are numbered. The first character has the index 0. Jadi index pertama punya z0. And then to master these functions, we need to word them out in the practice. Jadi butuh banyak latihan. Oke, let's go. Kita kerjakan tugasnya, Arab. Let's go. Coding gini, untuk aral gini, kan dia harus ngerti math nih. Ya. Nah, math apa yang harus dia pelajari ya? Oh, math apa ya? Untuk for now sih, yang simpel dulu aja, Peren. Kemarin untuk kita yang pelajarin itu masih pertambahan dan perkalian kebetulan. Jadi masih belum yang Oke. akar-akar atau mungkin pangkat itu masih belum ke sana. Jadi Nah, sampai next ke sekarang. depannya dia harus mempelajari apa aja ya Kak untuk coding ya? Nanti boleh Oke. WA saya nggak Kak? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Boleh Jadi nanti. dari math itu apa aja sih yang dia harus pahami kalau dia mau coding gitu? Untuk math only ya, untuk dari pelajaran matematika berarti ya, Peren ya? Iya, karena kan Oke. untuk matematika dia kan ini harus fokus kan. Dia matematikanya selama ini kurang, jadi harus belajar Oh, oke. ekstra. Oke. Jadi untuk matematikanya yang mungkin saran dariku untuk Python Start ini pertama tadi belajar tentang pertambahan dan perkalian. Jadi pertama perkaliannya dipahamin, terus juga pembagian. Jadi pokoknya perkalian, pembagian, pertambahan, pengurangan itu udah pasti wajib ya. Itu ada Oke. kita bakal sering pakai. Ya. Nah, terus Oke. juga dengan mungkin konsep kayak namanya tuh asosiasi distributif. Nah, itu aku agak lupa sebutin asosiatif, distributif sama satu lagi itu jadi konsep matematika untuk pertukaran-pertukaran bilangan. Gitu. Oke. Nanti boleh di WA ya Kak ya? Oh iya ya, ya nanti boleh tolong Oke. ingatkan aja Pern ya, takutnya lupa. Nanti bisa Ya. di chat aku aja. Oke. Makasih Kak Irfan. Ya, sama-sama. Lanjut tuh. Oke, let's go. Kita lanjutin lagi Aralt ya. Oke, boleh di Ya, share screen tahu nggak Aralt. kalau gue ngantuk. Oh, Yuk, dilanjutin yuk Aralt. Let's go. aja. Bisa di share screen? Mana nih share screen nih? Belum kelihatan. Oh, screen. Ya, share screen. Ini kan? Yes, oke. Yuk kita jawab ya. Oke, mark the correct statements about the strings. Nah, kira-kira statement yang benar tentang strings itu yang mana aja? Di sini ada 4 jawaban benar nih. Yang pertama, apa? If nothing found in the string as a result of searching for element, the function returns the value -1. Jadi katanya ketika nggak ada string as a result of searching of an element, jadi dia akan returns -1. Yes, itu benar. The string element characters can be obtained via index. Jadi dia bisa dapetin via index atau via urutan. Itu benar. Lalu, the elements character of the strings are numbered in order. Nah, benar ya. Starting from 0 ya. Dimulai dari 0, bukan dari 1. One more. Apalagi? Nah, itu ya. We can cut the fragment from a string by specifying the index of the beginning of the fragment and the index the following and the end of the fragment. Jadi kita bisa ngepotong string ya dengan kita tahu startingnya di mana dan juga endingnya di mana. Yes, boleh di checklist. Oke, lanjut nomor 2. Oke, ya bisa dilanjut. Okay, hotel and then index 11. Hotel name equal hotel. Okay, index 0. Yes, colon terus 10 ya. Jadi colon tuh titik 2. Kalau semicolon baru titik koma. Oke, good. Lanjut lagi. Oke, tulis feedback equal. Wah, the hotel is amazing. Yes. Feedback
dot find. Nah, untuk mencari namanya, kita cari namanya word namanya wonderful ya. Jadi kita mencari wonderful di dalam variable feedback. Yes, wonderful. Oke, nah sekarang the program express the gratitude to the clients and prints the length of the feedback entered by them. At the last fragments of the program code, the program should work as in the picture. Jadi katanya programnya ini diminta untuk bekerja seperti di gambar nih. Lihat gak? Ketika kita bilang cool, dia bilang apa? There are as many as 4 characters in it. Jadi katanya ada 4 karakter di dalamnya. Oke, nah cara countingnya gimana? Kita pakai namanya apa? Pakai functionsnya namanya apa? Namanya adalah, nah pakai len ya nama functionnya ya. Len, nah terus dari apa? Feedback ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, fix the errors in the program that transfer the rooms of the most cozy buildings of the hotel of the storage. Supplement the program with characters numbers that correspond to the buildings. The program should print the result as in the picture. Nah, jadi katanya si program itu harus bekerja sebagai hasil seperti di gambar ya. Oke, jadi gimana? Building 1. Jadi gimana cara kita ambil 2? Berarti itu ada di urutan keberapa tuh? 2 tuh ada di urutan keberapa? Arald. Nah, kamu bisa hitung dari B dulu. B berarti 0 ya. Berarti B itu 0, U itu 1, I itu 3. Nah, berapa tuh kira-kira? 2. U. Ya, hitung pelan-pelan. Coba biar hitung Ini pelan-pelan biar apa paham. ini? Ya, 2. 2 tuh di urutan keberapa? Nah, tuh lihat di situ aja tuh. Contohnya kayak gitu. Berarti kamu hitung dari B. Ya, B itu tahu, tapi 0. maksudnya building. Oh, I. Kan 0, 1. I itu 3. L itu 4, D itu 5, I itu 6, N itu 7, G itu 8, S itu 9, spasinya 10, maka 2 itu ada di urutan ke 11. Coba masukin 11. Masukin ke baris 2, terus masukin 11, Harold. Nah, terus berarti sekarang 7. 7 ada di urutan berapa? Berarti kan 11 tuh ada di 2. Ingat, komanya juga dihitung. Berarti ada di 12, 13, 14 ya. Ada di 14. 14 di bagian 2. 14. Nah, sekarang 9. Berarti ada di mana tuh? 17, 15, 16, 17, 18, 19. Berapa? Ada di 20 ya. 20. Apa tuh? Customer choose the buildings. Oke, jadi kita bisa, berarti ada apa nih? Buildingnya masih salah nih tulisan nih. Feedback 11. Coba kalau feedbacknya berarti 10. Yang pertama 10. Kamu ganti jadi 10. Berarti ini salah 10. Terus 13 kita kurangin 1 aja ya. 10, 13 sama 19. Yes, harusnya dia langsung print yang benar. Coba jalanin. Oke, very good. Langsung 279 ya. Oke, now. The program should cut the part of the C view from the review. Fix the errors in the word of the program and should print the review as the picture. Jadi dia harus print seperti di gambarnya. The C view. Jadi kata itu view dari the C view ya. Nah, dia tuh ada di urutan keberapa? Maksudnya apa?
Berarti dia di CPU tuh dia di urutan keberapa tuh? Pertama berarti di 0 dulu ya. Berarti 0. Ya. No. Ya, 0 berarti lanjut berarti sampai berapa? Sampai view berarti jangan lupa pakai titik 2 ya pemisahnya ya. Titik 2. Nah, kita hitung nih. View itu W itu berarti sampai berapa? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba 12. Berarti 0.2, 12. Titik 2 ya. Jadi pakai namanya slicer. Titik 2, terus 12. Titik 2. Titik 2 itu titik 1. Titik 2 tuh ada di kamu ke shift, nah terus ada di sebelah L. Arab bisa shift dulu, terus ada di sebelah L tombolnya, titik 2 itu. Kamu ketik shift dulu di keyboard, nah terus ketik titik 2. Itu add di sebelah L, Arab. Nah, itu kan L. Di sebelah L tuh, di sebelah keyboard L. Lihat nggak di sebelah keyboard, di sebelah L tuh ada itu. Nah, kamu klik yang itu ya, di sebelah kanan L. Nah, itu betul banget. Nah, itu titiknya dihapus dulu. Nah, tadi ulangin yang tadi. Nah, berarti sampai 12 coba. Wah. Nah, ya kan, the CPU. Gitu ya. Very good. Oke, lanjut lagi. The owner of the restaurant is interested in whether the client like the specialty, chocolate cake, and kebab. Write a program that asks the user for dishes they like and prints the search result as in the picture. If the dish is found, the program prints the number of the symbol which the dish began with. If the dish is not found, the program prints -1. Jadi katanya kalau misalkan dihitung nggak ini, makanya dia akan prints -1 atau -1 ya. Nah, contohnya di sini kita punya apa? Enter your favorite dishes from the Sunflower Restaurant. Jadi variabel itu adalah punya input nih buat masukin makanan penutup gitu ya. Terus juga apalagi di sini chocolate cake. Di sini ada chocolate cake. Terus apalagi katanya di sini ada juga kebab gitu ya. Terus apalagi ada udah ya. Ya. Oke, nah terus kita diminta buat bikin kayak gitu. Kayak gimana caranya? Kita ke result one. Nah, result one-nya kita isikan apa berarti? Kalau gitu, kita bisa isikan pakai find ya namanya ya. Oke, kita ke baris 5, Araf. Nama variabel di baris 1 apa? Nah, ketikkan nama variabel di baris 1. Apa nama variabel tuh di baris 1? Dishes. Yes, dishes. Oke, good. Nah, terus kita pakai namanya find ya. Maka dot titik find. Nah, buka kurung. Kita pengen cari namanya searching 1, yaitu adalah chocolate cake. Tuliskan searching 1. Searching 1. Nah, udah, enter. Nah, sekarang buat yang result 2. Kamu enter. Nah, sekarang buat result 2, isinya searching 2. Sama kayak baris 5 ya, cuman bedanya di result 2. Result 2. Jesus, oke. Searching 2. Oke, coba dijalanin. Nah, chocolate cake -1. Nah, coba kalau yang lain, masukin. Coba masukin kata-kata lain. Coba masukin kebab. Coba ada gak kalau kebab? 0 gak hasil? Kalau 0 berarti benar. Oh, nggak ada di sini. Oke. Coba apa lagi? Oh, result 2-nya belum di print. Nah, kamu ke baris 7, copy, terus ke baris 8. Tapi buat sekarang searching 2 sama result 2. Printkan buat searching 2 dan juga result 2. Di stop dulu. Nah, kamu copy ke baris. Di stop dulu, program di stop dulu. Nah, itu dia stop. Nah, baru kamu copy. Nah, terus di paste di 8. Oke, result 2.
Oke, jalanin. Misal 2 kan? Result 2. Nah, itu resultnya 2. Nah, coba sekarang jalanin. Coba kebab. Nah, kan hasilnya 0. Oke, coba jalanin. Coba sekarang di checklist udah bisa belum? Yang masukin apa? Bebas aja. French fries, boleh atau enggak apa? Fried egg. Nah, itu nggak ada kan jadinya min 1. Oke, ini sekarang terakhir ya. Write a program that analyze the customer's feedback. A long review has already been uploaded to the system. You need to review a program that performs a search for the word quiet era and delicious. And then format the text of the result in the picture. Attentions before the analysis, you need to make all the letters of the text lowercase small. For some reason, to client wrote delicious rather than delicious. Okay, so we need to convert dulu ya, dia menjadi low. Nah, gimana caranya? Kita pakai namanya feedback.lower. Kita ke baris 6. Baris 6. Nah, kita pakai namanya feedback.lower. Jadi kan nama variabelnya feedback. Nah, terus dot lower. Jangan lupa buka kurung tutup kurung. Nah, sekarang kita buat kayak tadi, Aral. Nah, mungkin bisa ke nomor 7 lagi aja biar bisa lebih cepat. Kita ke nomor 7. Kita kopikan tuh. Nah, itu di bagian resultnya. Dari baris 5 sampai baris 8 kamu copy. Dari baris 5 sampai baris 8. Nah, copy. Sip. Oh, ini tadi hilang. Tadi apa? Feedback.result ya. Feedback.lower. Terus buka kurung tutup kurung. Isinya? No. Feedback.lower tadi sama dengan feedback underscore lower. Spasi dulu, baru sama dengan feedback dot lower. Feedback titik lower. Titik lower, terus buka kurung, tutup kurung. Oke. Nah, terus kita kopikan ya. Langsung kita paste. Kamu ke baris 7. Arab, Udah, aku udah copy. ke baris 7. Kita pindah ke baris 7 dulu. Ke baris 7. Ini kan nomor 7. Coba kebalik lagi ke nomor 8. Nah, kita ke nomor 7 dulu deh. Ke nomor 7. Enter. Nah, paste di sini, Arab. Kamu paste di sini. Nah, oke. Nah, yang pertama variabelnya kita ganti. Feedback underscore lower. Nah, disease-nya kita ganti jadi apa? Jadi feedback underscore lower. Nah, itu kamu ganti jadi feedback underscore lower. Nah, itu yang bawah tuh. Yes, oke. Yang ke-8 juga sama. Feedback underscore lower. Oke, nah habis itu juga di baris 6 kita pakai namanya feedback.lower ya. Di baris 6. Di baris 6. Sama dengan feedback titik lower. Di baris 6. Nah, titik lower. Jadi kita maksudnya adalah kita mengecilkan titik ya, feedback titik lower. Nah, buka kurung tutup kurung. Buka kurung tutup kurung habis itu di bagian 6. Yes, seperti ini. Nah, kita jalanin sekarang. Jadi kita tuh mengubah dia itu menjadi huruf kecil. Coba dijalanin dulu, jangan di checklist biar kamu paham, Aral. Coba dijalanin langsung. Nah, lihat kan? Langsung tulisannya jadi kecil tuh. Ya, jadi apapun yang kita tulis nanti akan menjadi kecil dan dia bisa terdeteksi. Gitu ya. Oke? Oke. Nah, untuk yang soal bintang nanti Arab bisa lanjutkan ya, karena kita akan lanjut dulu ke presentasi selanjutnya. Oke, Arab? Ya, habis itu, habis ini apa? Habis ini kita presentasi dulu, lanjut dulu. Atau mungkin Arab mau menit lagi selesai. Atau aku lanjut aja kali ya. Bentar lagi kita selesai, oke? Oke. Oke, nah sekarang tentang namanya Python Interpreter ya, jadi interpreter di Python. Nah, jadi di sini ada strange program gitu, jadi aneh program ya. The program should consider the quality of the service rating is everything is in it right. Nah, apakah segalanya nih benar gitu ya, kata dia. Nah, di sini kita punya input rate from 1 to 5. Second point to rate from 1 to 5, restaurant food, and so on ya. Total ratingnya berapa, nanti kita totalin. There is no string data type change to an integer using the integer functions. The program will give an error. Jadi katanya nggak ada tipe data string nih yang mengubah menjadi integer using the integer functions. The program will give an error. Jadi programnya akan memberikan error. Oke, strings the program words. Where did the number 34 come from? Nah, jadi di mana sih 34 tuh dari mana? Dari sini. Jadi kalau misalkan kita change dia tuh menjadi 34 kayak gini ya, 34 ya, kayak gini. Kita nggak jadi di integer, dia tuh akan menjadi seperti ini. Dia bakal jadi nyatu ya, 34. Oke? Oke, 34. Like this one.
34. Nah, maka dia digabungkan jadi seperti ini, 34. Oke, and then when we print this 34, nah ketika dia itu menjadi karena dia string, jadi itu akan digabung. Aral. Jadi string itu akan menggabungkan suatu hal kayak contoh 34. Di sini kan harusnya 3 tambah 4 berapa, Aral? 3 tambah 4 berapa? Adalah 7 ya. Ya, 7. 3 tambah 4 adalah 7. Nah, karena adalah 7, maka harusnya dia 7, tapi dia malah jadi 34. Karena kenapa? Karena dia itu string, Aral. Dia itu bukan angka, bukan bilangan angka yang bisa kita totalkan gitulah bahasanya. Nah, to make sure such simple things don't surprise you, you need to figure out how the computer recognizes program. This will help you understand why the plus sign can both the numbers and combine the strings. Oke, jadi katanya komputer tuh cuma memahamin sinyal 1 dan juga 0. Jadi, yang selama ini kita lakuin, Aral, kita nulis-nulis sesuatu kode di komputer, itu dia cuma memahaminnya tuh 1 dan 0 gitu. 1, that means there's a signal, jadi kalau 1 artinya ada sinyal, kalau 0 berarti nggak ada sinyalnya. Nah, jadi komputer itu consists of many parts is recognizes signal. Jadi, misalkan nih Arat tulis, Arat lapar nih, gitu ya. Nanti dia akan ditranslate nih menjadi huruf-huruf biner seperti ini nih. Oh, 0001, 101, panjang lah. Pokoknya fulling angka gitu lah. Kayak gini ya, yang tidak dipahami manusia. Nah, in order to for computer perform actions, it needs to be passed command from 0 and 1. Nah, contoh nih, misalkan dia pengen mengeksekusi tindakan pertama. Kayak contoh, Arat pengen buka Microsoft Word gitu, atau Arat pengen buka game. Nah, jadi dia tuh nanti akan ditranslate seperti ini nih. 000 berarti apa? Dia akan mengeksekusi action 1. 001 akan mengeksekusi action 2. 010 will be executed action 3. Lagi belajar apa tadi? Apa? Belajar apa tadi? Belajar namanya interpreter. Sebutan interpreter. Nah, ini adalah namanya binary ya. Jadi bahasa komputer namanya binary. Binary language. Oke? Ya. It is very convenient to program computer using such signals. Jadi katanya nggak nyaman nih kalau misalkan kita memprogram komputer pakai 0101. Tentunya ribet ya, Aral, ya kita nge-coding pakai 0101 gitu ya. No one Iya. will be able to remember that commands from 0 and 1. Jadi nggak akan ada orang yang ingat nih perintah dari 0 dan juga 1. Jadi dibanding dengan kayak gitu, kita bisa menggunakan namanya interpreter ya. One of the solutions to the problem was the use of the programming language and also interpreter. The programmer enters the command in the programming language. The programmer presses the button, run the program, and then the command is translated into the language of signals, which is zeros and ones. And then the command is executed, which is interpreter. Ya, jadi command saya itu atau perintah itu ditranslate dari zeros ke one menjadi suatu teks itu dengan namanya interpreter ya. Jadi nanti command atau perintahnya akan di-executed gitu atau akan dieksekusi. Nah, jadi interpreter itu apa? This is a special program that recognizes and executes commands. Jadi merupakan suatu program spesial yang mengenali dan juga mengeksekusi sebuah commands atau perintah. Nah, interpreter sendiri nih, contohnya let's go back, for example, with data types. Nah, kita di sini punya contohnya recognition ya. Ini adalah operator between the lines and then we can also merge the lines ya. Ketika kita pakai string dia akan gabungin. Ketika kita pakai plus buat integer dia akan nambahin. Contoh di sini 4 and 5 it will be 9 ya because we combine we summing up the 4 and 5 and it will be 9. And also this one ya, ketika kita sudah mengkonversikan menjadi sebuah integer ya. Jadi misalkan di sini nih point 1 input rate from 1 to 5 convenience to the hotel. Point 1 integer point 1. Ya, jadi di sini ada point 1. Jadi kita mengkonversikan si point 1 tadi ini menjadi suatu integer. Dan point 2 juga sama yang tadinya string kita konversikan menjadi integer yang menggunakan namanya fungsi adalah int atau integer. Nah, contoh di sini Harold. Bahwa often programmers nih, contoh nih, kita punya di sini day 14. Jadi day-nya tuh di sini string atau integer, Harold? String apa integer? Integer itu. Integer ya. Karena kenapa di integer? Karena itu nomor. Karena itu nomor. Bisa nggak kalau misalkan aku bungkus dia pakai petik jadinya string atau integer? Integer. Kalau dibungkus pakai petik, sini ada petiknya, terus di sini ada petiknya. String. Jadi string ya, pokoknya apapun yang dibungkus dengan tanda petik, mau itu petik 1, petik 2, dia akan menjadi string. Nah, man di sini juga integer. Nah, kita bisa konversikan dia menjadi string ya, biar kita bisa gabung seperti ini. Jadi kayak gini nih. Day sama dengan string day, jadi day-nya kita ganti jadi string. Man juga sama kita jadikan string ya. Jadi 14.11 nih, jadi kayak gini. Print date of trip, jadinya 14.11. Ini ada recognition adalah the operator is between the lines, comments, merge lines ya, untuk menggabungkan sebuah baris. Thanks to the smart interpreter, some operators work differently with different types. Nah, jadi katanya kita harus berterima kasih ini dengan si interpreter ya. Beberapa operator tuh bisa bekerja secara berbeda dengan tipe data yang berbeda. Contohnya kita punya plus untuk combining the strings. Ini contohnya kalau misalkan di numbers kita bisa melakukan penjumlahan. Kalau operator kita punya bintang, it's for repeating a line several times
and value for numbers, which is the product of the numbers ya, produk untuk numbers atau angkanya. Contoh di sini kita punya grid place ya, grid kita place, jadi nanti akan menjadi seperti ini, jadi kita menggabungkan dua string, and then for this one, ketika kita mengkalikan string nih, 3 kali cool, jadi menjadi seperti ini ya, cool, which is itu repeating a string 3 times, dia akan mengulangi string sebanyak 3 kali di sini. Terus juga grid place, nah tapi kalau misalnya kita mengkalikan string sama string itu nggak bisa ya, kayak gini arrow nih hasilnya. Kita tidak bisa mengkalikan string dengan string, gitu pokoknya, oke? We also need to remember that many functions and operators work only with certain types. Nah, jadi kita juga harus tahu nih, kalau banyak fungsi dan juga operators itu cuma bekerja dengan tipe data tertentu aja. Kita bisa menggunakan namanya len functions will not be able to find the length of the number. Jadi kita nggak bisa gunain si len functions ya untuk kita, contoh kita pengen tahu gitu ya, misalkan panjang dari apa. Untuk dari, kalau misalkan di itu number ya. Nah, jadi di sini yang bisa kita dapetin apa? An interpreter is a special program for recognizing and executing comments. Jadi katanya interpreter merupakan program spesial untuk mengenali dan juga mengeksekusi comments. Lalu juga, during recognitions, the interpreter focus on the types of data which is interacts with. Jadi, sepanjang recognition atau pengenalan, si interpreter tuh dia fokus pada tipe data yang dimana itu akan berinteraksi ya. Dan juga, jika perlu, kita juga bisa mengubah tipe data dari integer menjadi sebuah string. So, that's it untuk pelajaran hari ini. Any question, Arald? Ada yang mau ditanyakan? So, nggak ada. Ada? Nggak ada. Nggak ada, oke. Jadi ini ya, hari ini kita belajar apa aja? We learn important functions for working with the strings. Kita belajar banyak tentang strings. We learn also how to data is presented in the computer, and then we found out why the data type is very important for the interpreter. Jadi kita juga tahu nih kenapa tipe data itu sangat penting untuk interpreter. Tugas yang bagian kedua. Boleh di share screen? Ya. Oke, yang pertama, apa nih jawabannya nih? Apa? Kita punya 4 jawaban benar. Interpreter special program recognize and execute programming language commands. Jadi, interpreter merupakan sebuah program yang mengenali dan juga mengeksekusi programming language commands atau perintah. Komputer cuma mengenali signal dari 0 dan juga 1. Nah, itu benar. Lalu apa lagi? Interpreter juga mengenali ya, how to execute a command based on data type. Yes, very good. Lalu yang terakhir, mana satu lagi? Nah, the string function is used to switch the, ya, very good ya. Yuk, lanjut. Nah, di sini kira-kira yang mana nih program yang print string? Nah, kalau string itu dibungkus pakai tanda petik. Nah, tapi dia di-convert jadi integer tuh ya. Nah, itu jadi integer ya. Oke, good. Lalu apa lagi? Ini jadi apa nih? Dia print name plus age. Jadinya apa? Error ya. Kalau kita gabungin string sama integer mana tadi? Nah, itu jadi error. Lalu ini jadi string. Oke, good. Lalu yang petik pokoknya string. Ini jadi ke bawahin, ditaruh ke bawah juga, ditarik yang atasnya ke bawah. Nah, ini jadi apa? Jadi integer atau string tuh, angka ya. Lalu ya, oke. Oke, length sama dengan len phone.
length. Oke, jadi kita nanti bisa pakai function namanya len ya buat ngukur ini. Oke, the program combines the data into a single search query. Jadi katanya program itu akan mengkombinasikan data menjadi single search query atau query single ya, atau query satuan gitu lah. Nah, fix the errors in the code of the program. It should print the query as in the pictures. Jadi katanya kita harus nyelesain ini semua ya. Fixing the errors. Nah, coba dijalanin dulu. Bad input. Nah, kenapa nih kira-kira? Kenapa? Apa yang perlu kita tambahin? Adalah kita tambahin plus ya. Jadi buat gabungin kita menggunakan plus. Abis city tambahin plus. Aralt, abis city. Ya, seperti itu. Nah, abis slash juga sama. Tambahin plus juga. Jadi plus tuh kita gunakan untuk menggabungkan string. Mana Nah, plus rating? Nah, iya tambahin plus juga di situ. Nah, terus abis slash yang itu belum tuh, sebelum di strict. Pokoknya abis sebelum dan setelah slash tambahkan plus. Yes. Nah, abis di strict juga sama tuh, ditambahkan plus juga. Plusnya belum semuanya tuh. Coba masukin coba sekarang. Masukin semuanya, Aral. Apa nih contoh masukinnya? Misalkan kotanya di mana? New Jersey, boleh. Areanya apa? Areanya apa? Four stars. Nah, gitu ya. Jadi dia itu akan menggabungkan berbagai string tadi menjadi satu kesatuan gitu ya. Oke, sekarang kita baca lagi. The directors of Sunflowers saves data about customers who have left reviews in the database. For convenience, the client's personal number, last name, and place of the rest are collected together. Jadi katanya untuk kenyamanan, client personal number dan juga last name dan juga tempat untuk rest itu dikumpulkan secara bersama. Nah, jadi di sini apa aja? Pertama ada ID number ya. Kita set di 1, 2, 3, 4 ini sampai 5, 12. Nah, terus your name. Nah, tulisan Johnson udah bener belum? Itu teks atau bukan Johnson? Bukan. Teks dong ya. Kalau teks berarti harus diapain? Dimasukin. Ah, very good. Masukin tanda petik. Ya, Paris juga sama gak? Ya. Paris juga sama. Berarti tadi klien data gimana nih cara manggilnya? Ya udah sama aja kayak nomor 5 ya. Kita bisa di save dulu aja nih. Save tuh di sebelah bulan. Di save dulu di sebelah bulan, lihat gak ada gambar bulan di situ? Kamu save dulu biar dia nggak hilang. Sebelah kanan ya. Nah, itu buat jadi item. Yang sebelah kiri. Ya, save. Oh, nggak usah deh. Cancel aja, cancel. Cancel, kita balik ke nomor 5 dulu. Nah, tadi cara gabungin gimana? Nah, tuh kamu bisa copy aja tuh di baris 4. Isi dari baris 4, Arab. Dari city sampai rating. Dari city sampai rating aja. Nah, yes. Ya, lalu kita paste di client data. Nah, tinggal kita ganti aja deh nama variabelnya. Share name, terus ada apa? Yang pertama apa? 1, 2, 3, 4, 5 di mana namanya? ID number ya. Namanya ID number. Ya. ID underscore number. Share name, terus apa? Tour. Oke, coba sekarang dijalanin. Apa nih kata dia? Integer and string. Oh, bla 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 bla. Nah, berarti di sini ada yang integer sama ada yang string nih. Oh, ya udah kalau gitu kita buat ID number-nya jadi string aja. Gimana cara buat ID number-nya jadi string biar dia bisa nyatu? Oh, oke, boleh juga dipetikin ya. Bisa dipetikin, bisa juga convert jadi str. Nah, tutup huruf petik ya. Coba sekarang dijalanin. Nah, begitu. Oke, Arald. Nah, jadi untuk hari ini kita kelasnya sampai di sini ya. Kebetulan kita sudah kelas selama 1 jam. Nah, mungkin oke. Mungkin kita bisa kembali dulu ke dalam room. Nanti di sini akan ada collab. Aku akan share. Mungkin Arald bisa ke room dulu ya. Halo Arald. Mana nih Arald? Ya, halo. Kameranya Masih belum sini. muncul. Kameranya belum muncul. Oh. Mungkin boleh dimatiin dulu share screen-nya. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Arald. Jadi hari ini kita belajar tentang namanya adalah string ya. String merupakan Wow. suatu tipe data di dalam si Python itu sendiri, bahasa programan lah. Kita belajar tentang integer, string, dan juga float ya. Float itu adalah desimal, Arald ya, untuk si tipe data tersebut.
gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Aralt? Itu aja. Tuh, nggak ada? Nggak ada. Oke, coba aku mau Aralt review dong. Apa aja yang Aralt dapetin hari ini dan pelajaran hari ini? Coba dari Aralt sendiri, Aralt belajar apa aja? Oh, sebenarnya aku belajar kayak Python apa gitu. Ya, terus lalu apa Bukan namanya tadi? Python sih. Belajar string. Belajar string. String, betul, string. Itu Terus aja sih, pokoknya aku string aja. terus kita tadi pakai belajar fungsi juga atau function ya. Functionnya ada apa aja tadi? Ya, Buat ngukur panjang pakai apa namanya? Pakai len ya namanya, nama ya functionnya kan. len. Cara ada juga namanya buat nyari pakai apa nama functionnya? Bahasa Inggrisnya nyari apa? Fin. Find. Nah, ya Fun. find. Terus ada apa lagi buat masukin data? Nama Ya, itu functionnya apa? aja sih. Input. Fin, Nah, find, input. Nah, terus cara kita input. mencetak pakai namanya adalah print ya. Buat kita Ya, print. mencetak. Itu aja Nah, sih. yes, jadi kita belajar itu Arab hari ini, jadi udah banyak banget pelajaran kita belajarin hari ini ya. Harapan aku nanti untuk Arab bisa dikerjakan secara mandiri Arab untuk tugasnya. Aku akan share collab Arab ya, ini mungkin aku sedikit share juga terkait collab. Sebentar, aku share. Arab sebelumnya udah aku kirim kan ya collab ya di WA ya? Ya, Ya, nah Arab nih mungkin aku jelasin dikit lagi. Kelihatan nggak Arab share screenku? kelihatan. Nah, jadi cara baca collab gimana? Sekarang kita masuk ke modul 3 ya. Hari ini 3. Lesson 3 hari ini. Tadi tentang apa? Topiknya? Tentang string ya. Nah, tentang string. Maka kamu bisa ke sini, klik stringsnya. Nah, terus cari. Tadi yang soal yang belum mana? Oh, contoh tadi tuh belum sampai di bagian satu tuh modul satunya belum yang ini nih. Extra exercise masih belum. Kamu tinggal klik aja Arot. Nah, nanti dia langsung ada jawabannya. Nah, jadi Arot bisa menggunakan ini ya sebagai referensi buat nanti lanjutin tugas-tugas yang masih belum gitu ya. Atau bisa juga Ya, nanya aku makasih. Arot. Jadi feel free aja ya buat nanya aku ya. Aku pengen Arot tuh paham, bener-bener paham terkait Python. Oke? Nah, Oke, ini juga bagian 2 makasih. juga sama 2.7 misalkan nih tadi belum nih. Nah, kita bisa ke sini terus juga bisa ke sini gitu contohnya ya buat kita tahu Ya, gitu. Oke, Arot? ya, Oke ya. Oke, kalau gitu ya. Arot, terima kasih udah join di kelas kita hari ini. Thank you. Kelasnya pastinya seru banget ya. Kita belajar tentang strings hari ini. Nanti ke depannya kita juga akan belajar lagi. Besok akan masuk ke dalam modul yang terakhir ya. Lesson terakhir dari modul 1 tentang workshop on problem solving. Kita akan belajar ulang-ulang lagi tentang variable, strings lagi. Terus juga konsep tentang Python ya, introduction to Python. Jadi kita akan bahas semuanya di lesson berikutnya. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, feel free aja buat WA aku Aralt ya. Kalau ada butuh bantuan ketika mungkin ngerjain ada kebingungan. Oke? Oke. Oke, kalau gitu Aralt, terima kasih udah join di kelas kita hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Bye-bye.